Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت دق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه غساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Alors la recette تاع اليوم هو خبز تونس. سو ديسير اللي نحبوه بزاف et surtout في رمضان. Donc c'est un gâteau très imbibé. Donc تشوفوا كيفاش نوجدوه ensemble. Pour commencer, il nous faut déjà préparer le sirop. لازم نديرو الشربات parce que تكون باردة. Il faut un sirop froid avec le gâteau chaud pour qu'il y ait une bonne absorption. هنا نسحقو une mesure, le verre, un verre de sucre. Donc là j'ai pris un verre qui fait 220 millilitres et 2 verres d'eau. Donc كيلة سكر زوج كيلات ماء نحطوهم يغليو. كي يبدا ترفد الغلية نخلوهم 10 minutes يغليو encore à feu moyen ونزيدو لهم زوج مغرفات تاع ما زهر ونطفيوه. Donc on laisse bouillir pendant 10 minutes, on rajoute 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger et on laisse refroidir. نبداو دوكا les ingrédients اللي نسحقوهم. Donc انا نوري لكم هنايا باش نخدم لا شابلور ديالي. Ça peut vous donner une petite idée, quoique je sais que كامل يعني vous pouvez réutiliser. انا je prends de la brioche هذيك تاع رمضان اللي تقعد لي نحبو كامل لا brioche في رمضان اللي تقعد. Donc le reste de brioche je les passe au four et je les passe ensuite à la moulinette. Ça me donne une chapelure de bonne qualité déjà parce qu'elle est voilà, c'est de la chapelure que je fais à la maison ما فيهاش la matière grasse اللي يزيدوا لها برا. Et en plus la brioche c'est un pain qui est amélioré, qui est voilà, qui est encore plus bon. نكهه تجيب خفيفه très bien بلا brioche. Donc واش نواسيو نسحقو هنايا كيلة تاع بيض. انا جو بران نستنى دوك نوريلكم غير كيفاش نرحيه. الناس كاع تعرف كاش ترحيه سي با ان سوسي. هنا نحكمو كيلة تاع بيض une mesure d'œuf c'est l'équivalent de 4 œufs. الكيلة تاعي دير 200 مليلتر 200 مليلتر. الكاس تاعي يدير هكذا. نحكمو كيلة disons 3 quarts نقصو منها زوج سبعتين تاع السكر باسكو فيه الشربات. donc une mesure disons 3 quarts de mesure تاع le sucre. وانايا نقصت السكر باسكو je vais utiliser du sucre aussi aromatisé. le sucre هذا المنكه كنت واسيتو دي فيديو دوك تصيبوه في مي فيديو. donc ندير une cuillère تاع القارص une cuillère تاع تشينا et une cuillère تاع sucre vanillé. اللي ما عندهاش تواسي لو زيست القشور تاع تشينا ولا القشور تاع القارص. سينون سي اون بلوس. هذا ماشي مشروط. انا نحب نكهو. moi j'aime bien le parfumer donc je mets un peu de zeste d'orange, un peu de zeste de citron. Comme j'ai toujours mes sucres parfumés, je les utilise. Sinon c'est facultatif. Vous pouvez mettre juste du sucre vanillé ou sinon un peu d'eau de fleur d'oranger, ça ira. C'est une recette qui est excellente, hein. Franchement, elle est sucrée, mais franchement, ça désaltère. Moi, j'aime beaucoup خبز تونس. نحب قلب اللوز, mais خبز تونس, je l'aime beaucoup aussi. Donc, هنايا نحكم ندربهم très bien. Après, نزيد كيلة تاع الزبدة دايبة خلطت لها 2 cuillères à soupe تاع الزيت. des amandes, اللوز مرحي خشين يكون محمص. وإلا كاوكاوة ماشي مشروط لوز. l'essentiel des fruits هكذا مكسرات, des fruits concassés, des fruits secs concassés et bien sûr une mesure كيلة تاع لا شابلور. donc كيلة شابلور كيلة لوز كيلة إدام هي نص زبدة اللي تحبوا نص زيت. هنا ندير شوية نتاع المايزينا مغرفة معمرة بالمايزينا باش تشد شوية روحها ونزيدو شكيورة تاع لا لوفور. donc une cuillère à soupe bombée de maïzena et un sachet de levure. Je mets de la maïzena pour donner du corps. Une cuillère à soupe bombée, l'équivalent de 15 grammes. Là, je blanchis mes œufs. ندرب très bien البيض ديالي مع السكر باش يجينا خفيف. تشوفوا يجي extrêmement léger le gâteau. كي يبيض هكذا le mélange نجي je rajoute la matière grasse. قلت لكم أنا واسيت قريب لو فيغ تاع الزبده مصفي زدت له خلطت له زوج مغارف كبار تاع زيت. دونك او فات ديروا 3 كاغ تاع الزبده 1 كاغ تاع الزيت. الزيت يطري الكاطو
سي تري بيان في لي بات باتو هكذا جونغ مسكوتش وجينواز وكامل مليحه الويل. فوالا نزيدو ندربوه تري بيان باش يوغا اون بون ايمولسيون يتخلط كلش. ابري ساهل فريمون هادو غاتو سي تري فاسيل تري فاسيل en plus on peut le manger le jour même. نزيدو لا ميزور تاعنا تاع لا شابلور، الكيله تاعنا تاع اللوز، لا لevure ان ساشي دو levure وتزيدو لا مايزينا قلت لكم une cuillère bien bombée. C'est pour donner du corps un peu وتجي طري. هنا نخلطو بالعقل غير بلا سباتولا تحبسو الباتور. هنا افيك لا سباتول اون انكوربور كامل نحكمو ان فوغ. هنايا الفوغ تاعي سخنتو انا ا 180 شالور ستاتيك من الفوق ومن التحت، سينون 160 شالور تورنونت. تنقصو توجور 20 دوغري كي تكون لا شالور تورنونت. فوالا اون ميلونج تري بيان. جي بري ان مول، هنايا المول تاعي يدير 20 sur 25 20 sur 25 وقيلا وي 20 sur 25 ولا 20 sur 28. un moule rectangulaire. دخلنا تري بيان هنايا مليح. الفوغ تاعي نردو دوك يسخن، لازم يكون الفوغ فريمون سخون. ريغاردي ندير لو بور في لو مول تاعي. هنا نحب ندير له شويه لوز ماشي مشروطه، ان بو دامون ديفيلي. جو شوميز كوم سا مون مول افيك ان بو دامون ديفيلي بعد ما واسيت لو بور. فو بوري تو تقدروا تواسيو نواه كوكو، تقدروا تواسيو دي كاكاوات، هادوك اللي رحيتوهم تقدروا تواسيو. يزيد يجيب له فريمون ان كو كروستيون من التحت. Ça, c'est en plus. Vous pouvez ne pas le faire. Et là, on va répartir la pâte تاعنا. Elle est très parfumée. فيها تشينا، فيها القارص، فيها un peu de vanille, de sucre vanillé. نقول لكم انا ما نستخدمش كامل لا vanille chimique. J'utilise toujours de la vanille que je prépare avec la gousse de vanille. تصيبوا نمد لكم في صندوق الوصف les liens. باش تعملوا votre vanille économique et vos sucres parfumés. راكم تشوفوا ما كانش عندي لو زيست تاع سيترون والزيست تاع تشينا، كان عندي داك السكر موجود حاضر على اليد. اي سا ما فيه خبز تونس تري بارفومي. هنا نحطو يطيب لمده كي نديروها 160 طون شالور تورنونت. هنا 30 مينوت نحيتو 30 دقيقه 160 على ديك المروحه. ما نعرفش بزاف الفصحى دونك راني نقول لكم يعني شالور تورنونت اللي فيها الفونتيلا لا شالور فونتيلي. نخليه 30 مينوت 30 دقيقه وانتوما كل وحده على حساب الفوغ ديالها. ومن بعد كي يطيب نرفد هذاك السيرو تاعي اللي يكون برد. السيرو توجور يكون بارد، هذا لو شوك تيرميك اللي يشرب الكاطو تاعكم يشرب. خلوه يطيب 30 دقيقه على 160 شالور تورنونت، سينون 180 شالور ستاتيك. هنا شوفوا خرج il est très très tendre léger. دوك ندير له السيرو يشربو كامل. وتوجور انايا نعمل ان سيرو اون بلوس نخليه في الفريغو. اون سي جامي كاين بارفوا سا ديبون د لا فارين ما تشربلكش مليح، السميد ما يشربش بزاف ولا يشرب اكثر، دونك يكون عندي توجور شويه واجد باش نزيد نكمل له. اون سي جامي. هنا كتشوفوا هذيك الكيله شربها لي كامل، كيله تاع سكر 2 كيلات تاع ما. il a tout absorbé avec le sirop, mais il faut toujours penser à avoir, notamment pendant le mois du Ramadan, avoir un peu de sirop toujours en réserve au frigo. C'est un sirop, il se conserve très bien, vous n'avez pas peur. شرب لي كلش تخليه يبرد. هنا نزيد له شويه تاع اللوز ولا تحبوا اكو تشوفوا نوري لكم السيرو كيفاش نخبيه. هنايا عندي توجور بليوره هكذا تاع لو سيرو في الفريغو هكذا. نزيد له شويه لي زامون ديفيلي. وكاين اللي تحبي دابا قبل ما تقطعيه تواسي له ان بوتي ناباج باش يشد لك بيان لاموند. انا هنا واسيتو ديريكتومون باسكو مشرب تري تري بيان دونك يشد لي لاموند. زينوه كيما حبيتو. التزيين هذا شغلكم، جوا لارتيست نتوما كيما حبيتو. انا نحبو على الطريقه تاع زمان، غير هكذا شويه لوز من الفوق. مي صدقوني لو غو تاعو الي تيكسيلون وخفيف خفيف فوق لازم.
فريمون جربوه هاد لي ديرني جور تاع رمضان. اني فوالا هنا وسيت له شويه واش كان عندي كاع بارفو يقعد لي هكذا شويه بيستاش مرحي شويه لوز. مي شوفوا الي تيكسيلون. دوك تشوفوا نقسمو معاكم باش تشوفوا كيفاش قسمتو وتشوفوا كيفاش طري وجا مشرب يهبل يشهي. كنت تشوف راني بزاف ثقيله خفت لو كان تالمون طري. شوفوه فريمون الي اكسيلون. دونك جربوه وان شاء الله يا ربي يعجبكم. نيزيتي با هاد لي ديرني جور تاع رمضان قلب اللوز خلاص بدينا شويه نعياو فيه وثقيل بارابور لهذا. هذا فريمون خفيف. هذا نحبو ميم اكومبانيي دون بوتيت كريم برك فويتي هكذا من الفوق نزيد له اون بوتيت كريم شونتيي فويتي ما فيهاش السكر. الي اكسيلون. فوالا ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم وصحة فطوركم ونتلاقاو ان شاء الله تري 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 بروشينمون.